हेलो फ्रेंड मु यश मु आपको स्वागत करुच्ची आपण यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मंत्रा रे। आज हम पढ़ा मिरर इमेज रो रीजनिंग ट्रिक। ये वीडियो देखला परे मिरर इमेज रो जते प्रकार क्वेश्चन आपण अति सहज 2 सेकंड रे सॉल्व करि परिबे। एटी केते गुडे ग्रुप डी रिपीट जो आगामी परीक्षा रे आसीबार क्वेश्चन जाको निया जाइछि। आसन देखिबा। मन रखु कौन सी समयर मिरर इमेज टाइम बाहर करने से समय को 23 घंटा 60 मिनट वियोग करेंगे। जदि गोटे समय देइथिबो टाइम देइथिबो आ तार मिरर इमेज आपन जदि पचारिबो ताले आपन कोन पड़िबे 23 घंटा 60 मिनट से जो समय देइथिबो से समय को जदि वियोग हम करदबा ताले हमको जो समयटा आसीबो सेटा हला हमर मिरर इमेज टाइम। आसंतु गोटे क्वेश्चन देखिबा। फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ 14 घंटा 20 मिनिट रो मिरर इमेज बाहर कर। कौन कही मिरर इमेज काढ़िया 23 घंटा 60 मिनिट दि जाइथिबा समय 14 घंटा 20 मिनिट देइछि वियोग करदे 60 20 गले केते 40 मिनिट 23 4 गले ए जीव 9 माने 9 घंटा 40 मिनिट ए जो टाइम टा हला से समय रो मिरर इमेज टाइम। ऑप्शन नंबर बी 9 घंटा 40 मिनिट राइट आंसर। आसंतु आ गोटे क्वेश्चन देखिबा। फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ 6:30 जो 6:30 टाइम देइछि तार मिरर इमेज बाहर करबे। सिंपल करिया कोन करिया पड़िबो 23 घंटा 60 मिनिट रु देइथिबा समय को वियोग कर दबा 6:30 तो 60 रे 30 गले केते 30 सो गले ये जो 17 घंटा 30 मिनिट जाक जदि 12 घंटा रे हम जदि कन्वर्ट करबा सेटा आइ जो 5 घंटा 30 मिनिट। ऑप्शन ए राइट आंसर। आशा करछि आपन बुझा पड़थिबो। आसन देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आकृति देइछि तार मिरर इमेज कोटा हो देखंतु एटा जो देइछि एटा मिरर इमेज टा देइछि से ऑब्जेक्ट टा कोटा हो बाहर करबा पड़िबो। आपन देखंतु ऑब्जेक्ट टा कोटा हो एटा जो देइछि ट्रायंगल देइछि आ साइड रे जो एटी कोन रहिछि रेक्टेंगुलर गुडे डाइस टाइप रो अछि ए टाइप रो अछि। फर्स्ट रे देखंतु फर्स्ट कोन अछि ए टाइप रो गुडे अछि कि ना ए टाइप रो एटा एटी स्टार्टिंग रे थिबो किंतु स्टार्टिंग रे नाही ये कैंसिल एटी ट्रायंगल अछि ये कैंसिल स्टार्टिंग रे इमिज देइ रे ये कैंसिल एटी कोन अछि डाइस टाइप रो अछि कि ना स्टार्टिंग रे एपुट साइड रो लास्ट रे ट्रायंगल माने ऑप्शन नंबर डी हे जिवो राइट आंसर। ए ऑब्जेक्ट रो मिरर इमेज होछि एटा। आसन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखंतु वीडियो को पॉज करी निजे करबा चेष्टा करंतु। ए क्वेश्चन रो मिरर इमेज कोटा चारटा ऑप्शन बितु देखंतु मंदिर रो जो पताका टी कोड मिरर इमेज रे कोन देइछि ए टाइप रो देइछि कि नै हेले जो इमेज पर सेटा को टाइप रो हो एमिति हो पताका मंदिर रो देखंतु पताका कोडी अछि एटी कोन ए टाइप रो अछि समान समान रहि जाइछि ये तो हबोनी ये उल्टा अछि ये भी हबोनी ये भी उल्टा अछि ये भी हबोनी। देखंतु एटी गुटे मिरर इमेज रो पताका ए डायरेक्शन रो अछि माने ऑप्शन नंबर 3 हैला राइट आंसर। एमिति आपण मिरर इमेज रो क्वेश्चन को 2 सेकंड रे उड़ेबे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चेष्टा करंतु क्वेश्चन करिया करंतु जे चेष्टा करंतु। बहुत सिंपल क्वेश्चन एपरि सिंपल क्वेश्चन हमर एग्जाम को आस्ता है। देखंतु एटी कोन देइछि गुटे दिया देइछि दिया देइछि दिया रे गुटे बिंदी अछि हला कोटा हो देखंतु दिया अछि माने जो बिंदीटा जो शिखा फास्ट आइबो ठीक एटा उल्टा आइछि ये भी हबोनी ये फास्ट अछि किंतु देखंतु ये जो ब्लैक कलर बिंदी दीप मझिर अछि किंतु एटा शिखा ऊपर देइछि तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए कहला राइट आंसर। देखंतु एमिति चुटकी रे आपण माने फाइंड ऑड आउट फाइंड करिकि काट दे परिबे। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा करंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମିରର ଇମେଜଟା ଗୋଟେ ଜକରର ଦେଇଛି, ତା ଟପି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସିଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ହେବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ପ୍ରଥମେ ରହିବ। ଏ ତ ଉଲ୍ଟା ଅଛି କ୍ୟାନସେଲ୍, ଇଏ ବି ଉଲ୍ଟା ଅଛି କ୍ୟାନସେଲ୍, ଇଏ ବି ଉଲ୍ଟା ଅଛି କ୍ୟାନସେଲ୍। କାହିଁକିନା ମିରର ଇମେଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହୁଏ, ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହିଁ ଆଇବ। ତ ଗୋଟେ ହିଁ ତ ରହିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, ଆଉ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିକି କାଢ଼ିଦେଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଫୁଲ ଦେଇଛି, ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଛି, ଫୁଲଟା କ'ଣ ଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇଛି, ଏମିତି ଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଲଇଛି, ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ଆସିବ ସେ ଫୁଲଟା ଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଲଇବ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ଆସିବ ହେଲା। ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆସିବ ଯେ ଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଲଇବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଖାଟା ଏମିତି ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁଟା ଡାଳଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ଟା ଆସିବ। ଏଇଟା ତ ସେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇଛି, କ୍ୟାନସେଲ୍, ଇଏ ଉଲ୍ଟା କ୍ୟାନସେଲ୍, ଇଏ ଉଲ୍ଟା କ୍ୟାନସେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଲଇଛି, ଯେହେତୁ ଇମେଜ୍ଟା ଏମିତି ଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ପତ୍ର ଆସିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆସିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଚୁଟକିରେ ହଲ୍ କରିବେ, ମିରର ଇମେଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଉଡ଼େଇବେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏଇଟା ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। এইটা যে ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମିରର ଇମେଜ୍ଟା ଦେଇଛି, ହେଲେ ତାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଡ୍ରଇଂ କେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି ମିରର ଇମେଜ୍ଟା, ତାର ଅରିଜିନାଲ୍ ଇମେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଆସିବ, ଆର ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ ଆର ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ ବାଟେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ରେ ଉପରକୁ ଟେକି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳକୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ତ ହେବନି ହେଲା। ଇଏ ଉଲ୍ଟା ଅଛି, ଇଏ ଏମିତି ବି ହେବନି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ରହିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପରକୁ ଟେକି ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା, ଏଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟସ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏପଟେ ଦେଇଯାଇଛି, ସେମ୍ ଦେଇଯାଇଛି। କେବେ ସେମ୍ ହେବ କି? ହେବନି। ଇଏ ତ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନସେଲ୍। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ସମାନ ଦେଇଯାଇଛି, ତ ଇଏ ହେବନି କ୍ୟାନସେଲ୍, କାହିଁକିନା ଇଏ এইটা হব, কারণ এপট সাইড দিয়েছি। তো অপশন নম্বর 2 হল রাইট আনসার। আশা করছি আপনার বুঝিপারে। দেখুন নেক্সট কোশ্চিন, আউ গোটে অন্য টাইপ্র গোটে কোশ্চিন। এটা মানে গোটে ওয়ার্ড দিয়েছি, সেন্টেন্স গোটে বা গোটে বাক্য দিয়েছি, এমনি তার কোটা মিরর ইমেজ হব। মিরর ইমেজ মানে মিররটা যদি এইটি বসাইবা, যদি মিররটা এইটি এইটি যদি বসিব কণ হব? ফার্স্ট এস হব, তারপরে ইউ হব। ফার্স্ট কোণ হব? এস হব, তারপরে ইউ, তারপরে ও। এস পরে 1 দিয়ে দিয়েছি, তো ইয়ে ক্যানসেল। ইয়ে এস ইউ ঠিক ଅଛି। ଏବେ ଏସ୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି ଯଦି ଦେଇଛି, ଏସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ହେବ। ଏଇଟା ଏସ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ଦେଇଛି, ଇଏ କ୍ୟାନସେଲ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏସ୍ ୟୁ ଓ ଇ ଏନ୍ ଏ ଏ ଟି ଏଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? 1 ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ 1, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଇ ତ ଦେଇନି, ଇଏ ହେଇଯିବ କ୍ୟାନସେଲ୍। 1 ଗଲା ରାଇଟ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତାର ମିରର ଇମେଜ୍ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଇ ଆର୍ ଏଲ୍। ଏ ପ୍ରଥମେ ତ ଏ ଆଇବ, ତାପରେ ଇ, ତାପରେ ଆର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଏନ୍ ଆଇବନି, ଇଏ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନସେଲ୍। ଆଉ ଏଟା ଉଲ୍ଟା ଦେଇଛି, ଇଏ ବି କ୍ୟାନସେଲ୍। ଏବେ ଏକ ଆଉ ଡି ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କୁ ଏ, ଇ କୁ ଇ, ଆର୍ ଏଲ୍ ପରେ ଏ ଦେଇଛି, ଏଠି ଏଲ୍ ପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଇ ଦେଇଛି, ଇଏ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନସେଲ୍। ଏଲ୍ ପରେ ଆଇ ଦେଇଛି, କ୍ୟାନସେଲ୍। ମାନେ ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଶା କରୁଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 2 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମିରର ଇମେଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘୋଡ଼େଇବେ।
ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ।